আসসালামু আলাইকুম গাইস, শুভ সকাল। এই যে আমার বস কলারাম পড়তে আছে, নিম্ন 600 কিলো দূরে থেকে আসছে মোবিল পাল্টানোর জন্য। এদের কেবল এসে পৌঁছিল আমার গাড়ি, এই গাড়ি মোবিল পাল্টাইবো, সেই জন্য আইছে। দেখি বসে কতক্ষণ সময় লাগে মোবিল টোবিল পাল্টাইতে। হুম, হ্যাঁ, এই এই জন্য আমার বস চায় না। apa dulu bay, itu hari sudah apa holding. Saya masuk bank lah. Ini. Hah? Ah, Saya masuk bank account ah. awal lah. Ya, boleh, Hah? boleh, boleh, boleh. Aha. Ah. Itu Apa? awalnya bank account kasih laki WhatsApp saya. Oke, oke, Itu oke. hari itu pun dosa. Oh, Losa. Dosa pun nah itu ada soal oh. Oh, sudah beli baru kah? Hah? Sama-sama. Sama kah? Nah, Oh, tata. Ini iPhone kah apa? ini Oppo lah. Oppo. Saya phone Oppo. Oh, তা বলে বেড়া, তা বলে কিনচিং, তা পায়ে কিনচিং, সাতু তাউন সাতু কালি কিনচিং বলে। Suatu lah. Emang sini air lain nggak? Hah? Air lain nggak? Sama ini tak sama. Sama juga. Dia juga tak sama. Sama juga. Ini murah RM7. Hah? RM7. Dia beli berapa tato? Saya tahu 99 RM7. Misti mau potong lembu. Kasih apa nggak? Hah? Kasih abang potong lah. Abang ada, bapak ada, ibu ada, semua orang ada. Awas, Hah? awas sampai potong. Itu kampung potong boleh sini. Saya sini tak ada. Ya. Ah.